Sampun. Sampun, sampun. Angge titian Unas, pengayah serati tubiang lurus margian. Sane margian dumun wantah pebiakalan sarang pemerasito mantan dumun. Male jebos sampun rauh Ratu Prandau au penglibigian memargi. Elengan pemargi ke surya dumun ke pelinggih-pelinggih hidup betaro sami rauh ketapaan. Raris ke Jabo Tengah, Jabo Sisi, Telaga Suci, mewali malih ke pengubengan, ke Sor, Raris ke datangan, rauh ke Caru. Punika pemargi malih bos.
Malih pisan elenga pemargi ke Suredumun raris ke plinggih-plinggih tawi ke Ide Betaro rauh ketapaan raris ke Banten Guru Piduko Benu Piduko Mo Piduko nah niko raris ke Jabo Tengah Jabo Sisi rauh ke Telaga Suci raris mewali ke Pengubengan ke Sor raris kedatangan rauh ke Caru. Malih pisan atur pekelen ditang rauh ke aturan kramo sami nggih. Santukan pebiakalan pemerasito niki wantah esiki mangkin manten. Rauhan ke aturan kramo sami. Ke Plinggih ke Ide Betaro rauh ke Banten kramo aturan sami.
di dapur tengah kan. Durung niki kan edang karya kan. Pun cek 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 satu.
ke sor datangan raris ke caru. Sor dumun usan sor datangan wau. Atur pekelen titiang sane boleh jagi memanjar niki among-amongan memanjar niki semeton keramu adat Wanasari Tengah mangde je ngeranjing ke Jabo Tengah jagi ngelungsur dumun sedurung jagi ide tedun ke beji titiang nunas sane boleh amongan keramu adat Wanasari Tengah taler pemedak sami sane jagi ngiring ide betaro ke beji titiang nunas mangda je sareng ngelungsur pebiakalan pemerasita ring Jabo Tengah. Ale bisa natur pekeling titiang ring keramu adat Wanasari Tengah pemedak niki sane jagi ngiringan ide betara ke beji titiang nunas mangde ngeranjing ke Jabo Tengah jagi ngelungsur pebiakalan sareng pemerasitan. Sampun siaga sareng sami tataan tangan duwene. Ayap turun sareng sami. Ayap malih turun. Malih ayap turun. Mangkin tataan tangan duwe ngerungsur. Mangkin ngayam lunggah ngelungsur lis pemerasitan. Ayap munggah sareng sami.
Sampun. Angken jantos dumun. Mangke titian unas pengering sirgio sarang dane jero mangku senamian jagi nguning ayang inde ide betara tedun jagi kebeji titian unas ring semeton Wanasari Blodan sane poleh tugas nepak kukul titiang nunas mangde siaga sane boleh tugas nepak kukul niki Wanasari Blodan sandukan ide betara sampun mekire tedun jagi lungo kebeji. Sampun. Titian unah lanang-lanang sane boleh amongan memanyer. Sampun dados ambil luperenggo. Tedung, tumbak, darontek sami sampun dados. Elengan ring rijau au ngambil mali jebos elengan mangdo riko megenah. Menawi arit-arit udang sia sana jagi ngaturang ayah balai ganjur mangga saya ge demun ring piranti gamelan rene. Titian unas kebeji kocok narengen. Kejabo dumun nggih dados rontek tedung sami kejabo. Tala titian unas sane pole amongan ring Ratu Mas male jebos nggih. Atu gede ido jagi napak pertiwi. Tawi mesungi. Santukan napis genah dan kenton margi ya durung kenton lancar niki titian unas. Atu gede mangda ido napak pertiwi jagi kebeji. Istri. Cek. Lanang. Cek satu. Titian unas kramo Wanasari tengah nggih kantun amongan dua kali niki bebaktaan payung pagut durung Cek mambil. satu. Menang demun nggih. Tala titian unas niki istri ya. Pengawin menang Jagi demun. munut toyo. Sampun. Belah Ganjur menang demun.
Alon-alon jebos nggih sandukan niki ring jeroan kantun udonan niki. Mungkin ini sarang rambut sedana. Titian Unas Wanasri lodang nggih kukul ado sampun depak. Cek, sampunan demun memargi nggih. Menang demun yang Arab. Menang demun pengawin menang. Danai jere mangku. Menang demun menang. Sane makta pengawin menang demun sampunan memargi. Menang. Titian Unas semeton pejalang teler ring rawan. Titian Unas mangda wenten ring ujung tombak nggih. Mangda wenten ring ujung tombak semeton rawan. Ujung tombak pepedan di daptara. Ujung tombak menang siki makta ate. Standby.
menang demun nge, tulup niki tulup ring ujung tombak, stop demun je bos. Cek. Angger reantukan sampun hidup dara memargi ring beji mali bos titi anunas majang ring istri-istri Wanasari Baleran elingan mali bos inggian amongan jagi nyangre pepenetan mali pisan uniang titiang majang ring istri-istri Wanasari Baleran sane boleh amongan jagi nyangre inggian ganjaran tala penyamble seluirnya ne talar pependetan mali bos niko kemargian titiang lunas mangda siage cek wali titiang uningan majang ring istri-istri senarang sami mali jebos ring sampun ida betara ngerahin saking beji sampun ida melinggih jagi kelanturan inggian rejang dewo rejang sari masal rejang renteng masal titiang lunas mangde siaga inggian amongan alit-alit dalar ibu-ibu senarang sami sana jagi ngaturan ayah mali bos titiang lunas majang ring koordinator suang-suang Banjar titiang lunas mangde mendata dumun anggota duwene istri-istri duwene ring suang-suang Banjar ika dumun mangde kilingan semeton sane ngaturan ayah mangde jangkep dumun angge suksemo
Aingge nawakan ditiang dilanggalah matura matra. Majang ring radu dedane krama sane meneng rika ring sisi kangin WC. Kawe kamar mandi melebos renap kala ide betara rauh saking beji samponan melinggih rika. Mangda magingsir sinarang sami suksema. Mawali wawanin ditiang matur ring radu dedane krama sane meneng rika ring sisi kangin WC malah jebos tetap kala ida betara rauh saking beji mangdeledang magingsir suksema.
Cek.
baik. Inggian pemargi, pemargi hidup taruh sampun berkau. Inggian piranti talasane siosan titiang katur galah majang ring Ratu Haji Surya. Ngenteran inggian pemargi malibos ide rauh ring kayangan suksema. Ratu Haji elengan hidup betara jagi medar hidup betara menang di penghubungan raris piranti medar muro dak sina di sampun raris di jeroan pemargi patah hidup betara os raris piranti medar muro dak sina. Betara menang di kini. Hidup betara majang kaler. Kangenan malai kedik. Tedung piranti sami medar nggih, medar. Medar nggih, medar ping 3. Tedung piranti medar ping 3. Janto semeton dumun, janto semeton dumun. Panyambung. Mangdo nyambung ke piranti 2. Sampun ada sampun medar nggih memargi. Sane ring ajang memargi.
nggih. Kanggo ang Suryo Dajan Suryo. Ratu gede sarang. Majang kau itu. Jantos nge piranti tuluk dumun. Wau piranti sanetiosan.
Tagadong ye
Cek. Cek. Satu. Satu. Tidak nunas majang ring Dek Deni. Seksi Wawalen tidak nunas ke Jabo Tengah. pada malung sampuan pada mayang samya apa karo najwa mawe sodor rayona Angge riantukan ide betara sampun melinggih ring kayangan kelanturan jagi sesolahan Rejang Dewo. Rejang Dewo jagi kemargian ki ring Jabo Sisi. Ring Jabo Sisi malebos mider iki ring penghubungan pin 3 lan ring Jerwan. Ring Jabo Sisi lantur malebos miderna ring Jabo Tengah ring penghubungan bau ke Jerwan nggih. Wusan Rejang Dewo kelanturan jagi Rejang Sari. Rejang Sari kemargian ping kalih. Pertama ring margi Sisi Kangin. Kelanturan kaping kalih ring Jabo Sisi. Ritat kala ring Jabo Sisi, ritat kala ring puput sampun ring Jabo Sisi kelanturan wau mider ring Jabo Tengah lantur ke Jerwan. Sekadi ring gladi bersih Dibi. Ri sampun puput Rejang Sari kelanturan Rejang Renteng. Rejang Renteng pisan kemanten. Nika kemargian ring margi. Ring margi sampun puput lantur mider nyat ring Jerwan. Sekadi gladi bersih Dawak Dibi. Si sampun puput Rejang Renteng wau baris tunggal. Nah nika pemargi wawalian duwene, wali duwene rehina mangkin, titiang lunas majang ring seketabuh, titiang lunas siaga taler ring alit-alit duwene sane ngaturan ayah. Hari sampun siaga durus sampun ngelibos ke kawitin, ring sampun siaga, suksemu.
Nggih, seksema sampun puput rejang dewa duwene ale-ale duwene iki sampun puput ing jeroan. Jagi ngaturan sembah bakti pisan kemanten. Nggih seksema. Alit-alit sanejagi ngaturan ayah rejang sari durus dumun. Rereh genah jagi ngaturan ayah dulu ini. Cek. Nggih, majang ring alit-alit Yuwana Isri titiang nunas ngelantur ayah duwene mangkin rejang sari. Titiang nunas alit-alit Senarang Sami Yuwana durus mun ngerah genah ring margi. Durus sematan warga sana jagi nonton durus diki kemargian ring margi sisi kangin. Iki jagi kemargian rejang sari gabungan sedesa Wanasari alit-alit duwene utawi masal.
Dalar malih bos inggian rejang renteng. Niko sarang akeh malih niki. Malih bos kemargian ring margi dalar. Sana makayunan nonton durus ngeragena. Seksi dokumentasi elingan drone yang luncurkan. Willy, dokumentasi, tolong drone-nya luncurkan.
Bos margi nggih. Niki ale-ale duwene kajabosi. Kelancuran malih masalah malih pisan. Kadanan jebos margi lagi ale duwene. Nika jagim solah malih pisan.
matur pekeling titiang ring dane jero mangku talar penglingsir griya titiang nunas mangde jek kejeroan santukan ide perande jagi munggah titiang nunas ring penglingsir griya tarar dane jero mangku sami mangde siaga ngiring ngerarah genah santukan ide perande sampun munggah. Salah titiang nunas pengayah niki lanang mangdo asap-asap mangdo siaguan patut ngit-ngit patutnya dagingin asap dagingin pasepan talar mangdo siagaya.
berbaris, ambil posisi foto bersama. Seksi dokumentasi siaga. Nggih, tepuk tangan demun. Bajang jaga Desa Wanasari. Suksema ayah yang duwene. Mangkin sinami ibu-ibu, istri-istri sanding renjang renteng durus ngerah genah demun ring jabo ring margi durus demun tata niki ale-ale duwene jagi foto bersama demun. Majang ring istri-istri, ibu-ibu sinarang sami Desa Wanasari. Titiang nas ayah yang duwene rejang renteng masal. Durus ngerah genah ring margi. Naik ya di state ampuron niki ibu-ibu istri-istri sana ring state niki ale-ale duwe mentangi je bos numun aturin foto bersama je bos numun ya mentangi numun je bos malih bos malih melinggih ya lingsir-lingsir sana melinggih ring state titiang nunas menggingsir je bos ale-ale duwe ne jagi foto bersama. Durusan ibu-ibu sandeng rejang renteng sekadi rahino dibi sekadi ring gladi bersih semeton sana jagi nonton ring margi niki kemargian rejang renteng masal. Kaleran malih gede nge, ibu-ibu kaleran malih gede, jarak niki mangda lebar gede nge, mangda becik kelihatan niki ring dokumentasi, ring tukang angin drone niki, mangda becik niki, jaga jarak nge, kaleran malih kaleran, kaleran malih nge. Kak Maha, tolong je bos atur ke Kak Maha, nggih. Jarak istri-istri dua ini.
Ring istri-istri, ibu-ibu sampun sampun siaga. Sampun. Sampun siaga. Kak, maha, ampun.
tunjung Bu. Sekar tunjung. Oh, nah sampun. Jebon dunia niku dur mengalo. Kenang ring Banten dur mengalo. Di pengulapan. Niki kaya dito pengulapan niki. Nika dunia dinasti nika dito pengulapan. Tidak lunas ring dane jero mangku dalar penglingsir griya anggota ratu sampun makarya asupado sami
Titiang Nuna dados sampun nglinggihan taksu ngelantur ninganya indik dur mengale Prasito luwih ngelantur ke Jaru. Inggih ngawakang Titiang ngatur pengeling-eling ring ratu widodane. Rama adat Wane Sari Baleran. Riantukan sampun Panumayagala. Durusan jumujuk keperantenan Sisi Claude Sarenggong landang istri Agung Alit Rama adat Wane Sari Baleran. Nunas Pice Boga Samatra. Riantukan genah kalintang mangga kosep tepuk tangan majang ring Titiang ibu-ibu ngepah Desa Wanasari sampun bergabung. perbanjar Atas semun, puniki durenang jagi, tumun. kita Malipisan awanan menghadapnya. Titiang Rama Jagi adat Wanasari Baleran foto mangga bersama. jumujuk keperantenan Tolong atur Nunas je, bos. Pice Boga Samatra. Foto bersama nge. Taler tenlali Titiang Nunas ayah-ayah druene Habis foto bersama, laris foto perbanjar. Durus seksi dokumentasi. Nge. taler Titiang Nunas Majang kangin nge, majang kangin. Sekadi wau, darus mungah ring kene setit nge. Mungah ring setit. Titiang Nunas majang ring lingsir-lingsir sane kenten mengisir ya bos. Niki ibu-ibu rejang renteng jagi foto bersama. Durus mungah ring setit. Ring panggung. Malipisan mewali Titiang matur majang ring Rama adat Wanasari Baleran landang istri Agung Alit mandoledang jumujuk keperantenan Durus Nunas mungah. Pice Boga Samatra. Taler Nunas Titiang ayah-ayah druene nyaga kersikan kayangan druene melarapan anduk ngenahan piranti Nunas Titiang Nuna ajengan Ratu Biang ringtong serati sampah sami sampun kesayagayang Pandukan suksema. Wang Supado sampun sami puput indik pemargi penglemigian dur mengale dado sampun kemargian elengan pemargi saking Surya Dumun raris ke pelinggi-pelinggi sami ring jeroan rauh ke upekara raris ke Jabo Tengah mantur Jabo Sisi rauh ke Telaga Suci raris ke pengubengan malih ke jeroan ke Sor kedatangan raris ke Caru. Sampun. Sampun. Nggih, suksema. Ring dokumentasi sampun. Sampun. Nggih, suksema. Riantukan pangdam manda digelis memargi niki riantukan jagi baris tunggal.
inggian foto perbanjar durus malibos nge busan baris nge durus banjar suang-suang dijo dados foto nge durus koordinasi sarang seksi dokumentasi malibos inggian foto perbanjar risampun baris tunggal kemargian mangde ngelantun ki acara durus malibos koordinasi majang ring seksi dokumentasi angge mangde puput pilen niki tari-tarian duwene mangkin jagi kelanturan baris majang ring peragina tugas ogis lantur ring seke tabuh mangda siaga ri sampun siaga durus kemargian suksemo. Atur sekalian didian unah sang-sane nyinomen nggih punika Wanasari Pelodan. Didian unas mangde siaga. Kawi mangde kejeroan santukan jagi ngemargian pedudusan. Didian dalan unas tenaga lanang jagi ne makto sosolan tigang diri. Mangde siaga mriki ring jeroan. Dalar istri-istri jagi makto ayab-ayaban sami. Nika kirang langkung selai diri. Mangde siaga kejeroan. Didian unas sang-sane boleh nyinomen iki sandukan pedudusan duwe jagi mama margi. Didian unas ambil jebos sane sampun boleh amongan boleh tugas. Ini sosolan bebek ayam kucit ambil jebos. Patut kalungin.
menang dumun penduduk sange lis durung memargi. Yening sampun memargi lis ring Surya Ditya Nunas sananin lis sane wenten ring upakara dados sampun ngemargian. Sananin lis sane alit rauh wenten ring Tlaga Suci dados margian. Kami rauh ke pengubengan. Kalungnya nggih, bebek, ayam, kucing sami kalungnya. Majang ring seksi dokumentasi Gus Teni Mangda ke posisi sebelah timur state Gus. Ditya Nunas niki sedurung pedudusan memargi Ditya Nunas mando sananin lis margian dumun lis sane alit margian dumun. Tenaga lanang kirang wali siki niki semeton Wanasari Blodan tenaga lanang ayah niki makto kucit durung wenten. Sampun. Adalah Ditya Nunas ring dane jero mangku wasuan duwene dados sampun tedunan. Sandukan urusan memargi pedudusan meuli jebos sami wasuan pinunas jagi kemargian. Patutna sane dados cakur. Malih pisan yang matur majang ring seksi dokumentasi Tugas Teni Mangda Ledang rauh ring posisi. Ring posko induk Tugas Teni jurus kejandro sediki sarang ibu-ibu. Ayam, bebek, majang ke Ratu Prano dumun sampun tuh. Sampun wonten wasuan ya. Yening sampun sami pule wasuan Ditya Nunas niki ayab-ayaban duwene nasi warna dumun. Elengan nasi warna deretan pertama nasi warna usaha kento tuk sarang bebek nasi warna memargi dumun. Sik malu nasi warna sampun tuk sarang bebek. Sampun kentan toyo kekep. Nih pirangan nasi warna sampun kentan tuk sarang bebek. Sampun kentan toyo kekep. Wong kentan beras warna tuk sarang ayam. Raris kumo carat. Sampun kentan toyo pangkon ketuk antuk celeng. Pun toyo pangkon dumun raris tuk antuk celeng niko pemari ringsor utawi peten. Raris pengerobodan memargi, raris pungu-pungu, raris prasayaban, pegenian, wala, jagorasi, wa-waan. Manika dumun memargi.
Inggih Doji Suryo di tiang ilang karah bos. Awakan di tiang atur pengeling-eling majang ring ratu idane keramu adat wana sari tengah. Lanang istri agung alit mandoledang jumujuk keperantenan Nunas Pice Bogo Samatra. Daler sarang-sarang tunas tiang ayah-ayah duwene nyaga keresikan kayangan antuk kenahan piranti nunas ajangan punika wis sampun wosan ring tong sampah sanes sampun kesaya gayang suksema. Kali pisan ada di tiang majang ring keramu adat wana sari tengah lanang istri agung alit jurusan jumujuk keperantanan sisi Klod Sarenggong Nunas Pice Bogo Samatra suksema. Elengan pemargi nggih ring Surya Dumun usa ring Surya ke pelingge-pelingge sami rauh ke Banten rauh ke aturan krama raris ke Jabo Tengah patah pemargi ke pelingge-pelingge rauh ke Banten ke Jabo Sisi rauh ke Telaga Suci sampun kenten rai mewali malih ke Jeroan ke Pengubengan raris ke Sor raris datengan pengungkap terakhir nih ke Caru. Elingan beras sarang bebek niko medur toyo kekep ajangan nasi sarang bebek medur alat toyo kekep pun keten beras warna ring tengah sosol lantuk ayam toyo pangkon kucit niko ring sor beten. Alar pegeleng di tiange cingak-cingak yen wenten lis alit utawi lis selam durung memargi di tiang Nunas mangdo kemargian. Cingak-cingak sira uning durung metas utawi durung memargi. Oke, suksema. Riantukan sampun puput tadi harian duwe ini mungkin sampun inggian pilihan pemargi karya. Terus mungkin ibu-ibu PKK wosan foto niki Nunas di Mujuk sisi Klod Sarenggong nggih. Elengan pun margi wasaring Jabo Tengah raris ke Jabo Sisi utawi ke melantur nih ke ring Telaga Suci lingge sami
ring Tlaga Suci usaha ring Tlaga Suci mewali malih ke pengubengan raris ke Sor ke pengubengan ke Sor raris kedatangan ngelan kapenguntat ke Caru iko pemargi pedudusan ikut jarak jelialame mamatan bala ma ikut jarak ma tayo yang ada dari turuan ayu mari ang kayangan agung dong antara unian ngorok kerja ngorok pendek makidung mata bu enak titian unas lanang niki jero mangku lanang dados semeton griya niki jagi ngenan sesimpen titian unas jero mangku dados semeton dados Nawak didiang matur pengeling-eling ring ratu dane kramo adat sane medruwe kendaraan Avanza hitam nomor polisi DK 1467 FAG ring ajeng rumah Pak Febri puniki riantukan menghalangi di Serang jebos kendaraan druene suksema titian unas tenaga lanang kali nggih Oji mangku tangi Oji ngenahan sesimpen sarang kalih mangku siki dados sarang kalih ngamal siki ngenahan siki genahan elinga ring Surya Dumun ring Plinggih sami rawuh ke Banten-Banten masanan carang kayu sakti ngarauhang mertu Kesor Dumun pemargi raris kedatangan penguntat ke Caru elinga sampun memargi des Caru
Dawag didiang Jelanggalah matur malih mengeling-eling ring ratu danane kramo sinareng sami sane medrebe kendaraan Avanza hitam nomor polisi DK 1867 FAQ Sumangdone ledang ngingsiran kendaraan druene riantukan wenten kendaraan keluar kendaraan druene menghalangi puniki melepisan sane makte Avanza hitam DK 1867 FAQ durus gingsirang dumun kendaraan druene suksemo Atur pekeling titiang sami niki santukan wangso pado sami sampun memargi. Nah titiang nunas mangdo siaga mangdo wenten jagi ngayap niki ring jabo tengah ring jabo sisi rauh ke telaga suci mangdo wenten ngomongin nggih. Titiang nunas ring sinoman mangdo wenten ring jabo tengah ring jabo sisi rauh ke telaga suci. Santukan jagi ngayap upakara utawi aturan duwene. Talar titiang nunas talar titiang nunas ring penglingsir griya talar dane jero mangku sami mangdo siaga santukan pemargi len sampun puput wasuhan sampun memargi titiang nunas jagi ngayap nyarengin ide Ratu Pranda. Inggih nawagang didiang mewali matur pengeling-eling reng ratu dedane kramo adat Banjar Periukti lanang istri Agung Alit mangdeledang jumujuk keperantenan sisi Klod Sarenggong Nunas Pice Bogo Samatra. Kalau didiang nunas ayah druene ngiring sarang-sarang nyaga kerisikan kayangan druene malarapan nandu ngenahang piranti nunas ajengan ring tong sampah sene sampun ke saya gayang suksemo.
Sepisanan titiang matur daler ring keramu adat. Lanang istri Banjar Abian Lalang. Agung alit Mandoledang jumujuk keperandanan. Sisi Klot Sarenggong, Nunas Pice Boge Samatra. Mewali titiang matur, keramu adat Banjar Priukti lan Abian Lalang. Lanang istri Mandoledang jumujuk keperandanan. Sisi Klot Sarenggong, Nunas Pice Boge Samatra. Kaler nenten surut-surut di tiang nunas, ayah-ayah druene, nyaga kerisikan kayangan druene sinarang sami. Nggih sampun minap dane jero mangke nggih, mangkin nyarengin ngayap. Iringan ide peranda. Raris ayap dumun ring surya. Raris ayaban ring surya. Mangkin ring Sang Surya minap wonten gelar sangu tawi Segan Agung raris. Ayaban ring Sor Surya. Ngelantur margian ya wonten gelar sangu tawi Segan Agung. Mangkin ngayap caru. Titi anunas mangda wenten ngamonge ring caru. Ngayap caru saking kangin dumun putih. Laris ayaban. Kangin. Mangkin Klot Bang Aris Ayap Mangkin Kauh Kuning Aris Ayap Mangkin Kaler Slam Aris Mangkin ring tengah Berumbun Mangkin bebek Klot Kangin Aris
Mangkin segahan caru sami. Segahan caru jero mangku. Nggih Ratu Haji, sami segahan wonten ring caru. Mangkin titian unas mangdo siaga ring jeroan ring jabo tengah ring jabo sisi rauh ke Telaga Suci. Ngaya Banten diajang pelinggih. Banten hidup betara sane katur ke hidup betara. Raris. Ayaban ring suang-suang pelinggih sami. Ring jabo ring jeroan, ring jabo tengah, ring jabo sisi rauh ke Telaga Suci. Mangkin ngayap Banten ring panggungan utawi ayunan widi ingyan punika salurin tebasan. Ayaban sami salurin tebasan. Ngelantur ke Guru Piduka. Tebasan Guru Piduka ngelantur ke Benu Piduka. Ngelantur mangkin tebasan Sidokarya. Ngelantur ke Bebangkit. Titian nunah ring jabong ngelantur ngayap ring pengubengan. Mangkin ngayap aturan kramo sami rauh ring jeroan, ring jabo tengah, ring jabo sisi rauh ke Telaga Suci. Aturan kramo sami. Titian nunas ring jabo tengah, jabo sisi rauh ke Telaga Suci. Mangkin ngayap datangan. Ane jero mangku datangan duene mangkin ayaban di tiang nunas. Serati utawi Ratu Biang mangkin ayaban datangan duene.
Mangkin ngayap segahan sananin segahan senekatu ring sorido betaro segan agung segan alit sami ring jabo ring jeroan ring jabo tengah ring jabo sisi rao ketlago suci ayaban segan duene sami sanekatu raris toyo anyar nglantur metetabuh. Nggih, puput. Lungsur mungkin Bu. Lungsur mungkin pembaktian. Ring di jam lungsur. Atur pekeling titiang ring Ratu Idodane pemedak sami santukan Pailian Ido Betaro sampun puput titiang nunas ingin penglantur karyo jagi ngaturan pangubakti titiang nunas mangdo siageang indik pangubaktian dune taler seduru pangubaktian titiang nunas mado wenten penglungsuran iki ring Jawa Tengah. Titian nuna Ratu Biang atuniang lungsuran dumun ring kramo tawi pemedak sami. Taler titian nuna ring dane jero mangku titian nunas karyo jagi pengulapan duene margian. Pak Sintia titian nunas mangdeng ranjing ke Jawa Tengah. Titian nunas Pak Sintia mangdeng ranjing ke Jawa Tengah.
Ampun sami, saya aga. Nggih, ayah pring dada mangkin nggih. Nggih, dataan tangan malih sareng sami. Nggih, lurus dataan tangan. Laris sasap tangan dua nggih, sasap sareng sami. Malih dataan tangan ayap munggah. Ring laris ayap munggah nggih ring. Laris malih dataan tangan we. Sane mangkin iring titiang jaga pacang ngelungsur nekadi pemerayas cito luweh nggih langsaran ida betara niki sareng sami terus ayap munggah nggih ayap ke muka mangkin nggih. Dataan tangan malih nggih. Sampun, yening sampun raris ayap munggah mangkin nggih ngayap nglungsur pemerayas cita luweh langsaran ida betara ring kayangan puseh niki. Durus tetrak malih nggih. Nggih, sampun. Nggih. Nggih, santuka sampun puput nglungsur dur mengalau rawuh ke prasita luweh. Titiang nunas mangdo jak ngerereh genah. Becikan linggih mangdo siaga sekar kuangen. Taler mando siagayang sekar warna.
Nggih, tur bekeling titiang sedulur nglantur pebaktian duwene jagi kewentenan puja Trisandya. Sedurung puja Trisandya niki wonten masing ngelungsur lis surya. Rau ke jabo nggih, jabo sisi tataan tangan duwene ngelungsur lis surya. Ayah munggah sareng sami. Titian unas tenaga lanang nggih jero mangku. Ini kencang-kencang niki. Jagi margian penglukatan sirat mantan. Ring jabo tengah rauh ring jabo sisi. Makeh pemedak niki.
Sampun siaga sami sedurung pangubaktian duwene kawentenan puja Trisandya. Sampun siaga sami. Ini sampun. Asana. Prasada titi sarira siwa suci nirmalaya nama swaha. Pranayama. Ang asudamam swaha. Ang asudamam swaha. Sudamam swaha kara sodana. Kara sudamam swaha. Mati sudamam swaha. Puja Trisandya ngawit. Bargo dewa siadi mahi diwayona prajo daya. Narayana wedam sarvam yad buddham yasyabhawiyam niskalan ko niranjana nirvikalpo nirakyadak asudo dewa eko Narayana nadwistya astya kacit. Tuam siwam tuam mahadewa. Ya suara parame suara Brahma Wisnu Coluadrasya Purusa Parikiratita Papokarmaham Papatmo papo sembawa terakhir mampuan dari kaksa supaya biantah suci keswama swamam mahadewa sarwa prani hitangkara mamuja sarwa papebya palaya suasada siwa kesantaya kayiko dosa kesantaya wacika mama kesantaya manasa dosa
tat pramada keswamam swamam Om Santi 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 Om Panggih puput Haris pangembaktian duwene jagi kakawitin asap-asap rintangan keperai silang kedada ping 3 Engge yening sampun ngiring ulangan pikayan duwene nunasi cering sangyang widiwasa kakawitin nantuk sembah puyung. Laris munggah. Dedon mangkin munggah sekar nuna supesaksi ring ide betaro Surya Raditya. Laris munggah. Mangkin munggah sekar warna maktian catur duwene ayat bakti ring ide betaro Iswara betaro Brahma betaro Mahadewa betaro Wisnu tar betaro Siwa. Laris munggah. Dedon mangkin munggah kuangen ajeng ring Ibu Pertiwi sepisanan maktian caru duwene. Laris munggah. Dedon dado sayaban kuangen wene dagingin malih sekaranyar manjang mangkin majang ring sesunan ring pusah iste dewata ini pangembaktian wene maktian upakara bulan pitung rahina. Laris munggah.
Dedun ya wenten kuangen anyar munggah kuangen anyar ditengketen kuangen ike sane wau dados malih dagingin sekaranyar. Mangkin ring ide Betaro Samudaya Darus Sami ngelantur ngelungsur wara nugraha. Haris munggah. Kedun ayaban kuangen duene kepik kedik sekar sumpah ngaring kana utawi siwa dwara. Malih pisan munggah tangan puyung. Matut suksema ring ide Betara Sami. Haris munggah. Nggih, puput. Ditanunas dan jero mangku dalar anggo griya. Sami mangdo ngemargian wangsuh pada ide Betara. Danuna ring jabo niki makeh mangdo makehin tenaga niki ring jabo sisi ring jabo tengah. Tirtua sakyang luwo nenya rata
kalangan muncrat mumu mapan tirto Angeh titiang nunas galah jebos niki sambil ngelungsur wangso pada titiang nunas ring panitia utawi ring seksi-seksi sami talar sane poleh dumun ngelungsur pejaya-jayaan riki. Nah titiang nunas malih jebos sampunan mepamit santukan usan niki nungsur wasopada titiang nunas mado mupupul jebos malih jebos titiang nunas jagi membakti mangde nglungsur ring ide Betara Warunugraha tawi santukan karyanide sampun puput. Nah titiang nunas kasaran mangkin mangde jiraga mepamit ngayah sapunika santukan karyanide Betara sampun puput dalah dumun sedurung raga sarang sami ngayah nglungsur pejaya-jayaan malih jebos wonten pembaktian riki taler nglungsur sida karya. Nah punika atur pekeling titiang ring sami-sami bago sane dumun poleh nglungsur pejaya-jayaan sampunan budal dumun suksma. buat taruh sami wang luar kata Atur pekeling titiang nunas Pak Tu Beni mangdo kejeroan. Waduh lebu
tirtua pawitra yang siwa pamupo amarto anadri tirtua pangan niangan kayu rabasan danu ya muandani toyo nadi toyo empu raksa jiwa anunggo pokada di nembuan Angge pinagih nawak titiang majang ring idodane kramo adat kramo desa adat Sinarang Sami titiang nyelang galah aja bos jaga pacang ngawentanan atur piungu piuning majang ring kramo desa adat Sinarang Sami. Om Swastiastu. Tunda sugro titiang ya Ratu Brando sarang 3 titiang lungsur penungguran ratu titiang jagi wentanan atur jebos satu. Angge punika taler majang ring panglingsir angga griya titiang ring desa Wanosari taler dane jero mangku Sinarang Sami sejebak desa adat Wanosari titiang nganganin prajuru desa adat punika taler nganganin ngwalinin jero desa adat duwe jaga pacang ngawentanan atur piuning majang ring idodane Sinarang Sami. Kapertama titiang ngaturan pramaning agung suksema majang ring sang prawartaka karya punika daler majang ring kelian adat daler kramo desa adat Sinarang Sami agung cenik agung kelih alit niki sampun sami iring titiang ngaturan ayah riki ring kayangan pura pusah riki minaban titiang kirang langkung rauh sampun 5 sasih. Punika daler sampun iring titiang riki ngaturan ayah saking semeng rauh ring kepeteng iriki ring kayangan duwe jaga pacang nyangre ngaturan karya pengentek linggih memungkah pengentek linggih taler pengusabon ini tau ragung ring kayangan pusah riki sampun memargi galah sane mangkin niki wantah sampun rauh sakwit rauh ring bulan pitung rahina karya punika mawenan titiang matur ring idodane Sinarang Sami titiang ngaturan agung suksemo sampun karya duwe sampun presido memargi antar trepti daler niki punika raris titiang angayu bagyo sampun sida taler ngiringan idodane Sinarang Sami titiang ring prajuru desa adat
ngiringan idodane sinareng sami kramo adat kramo desa adat Wonosari sampun presida ngemargian karya ring kayangan pusah niki. Duaning kantun PR2 ya jagi pacang malih siki. Titiang nunas mangdo ledang rauh benyang malih gedang tahun niki ngiring malih duaning walaupun benyang nenten titiang dados malih dados prajuru desa ngiring lanturan malih siki ring kayangan desa 2. Nggih dumugi je wit saking riki ring kayangan pusah idodane sinareng sami pulih kerahayuan taler kerahajangan taler merte ring Wonosari deg-deg mangdo sida malih ngewangun karya ageng ring kayangan pura desa mangdo sida desa adat 2 niki puput sampun ngenteg linggih sami. Angge mewali titiang enten surut-surut titiang ngaturan pramaning agung suksemo majang ring idodane sinareng sami majang ring prawartaka karya majang ring kramo desa adat sinareng sami kalian banyak adat sinareng sami sampun presida iring titiang ngaturan ayah riki ring kayangan pusah sampun memargi trepti tur antar. Punika taler menawi te wenten titiang ring prajuru desa adat wenten menawi tata titi baso titiang pari laksana titiang ritat kalau ngiringan ngenteran idodane sinareng sami titiang nunas agung pengampura. Inggih wantah hasah punika manten titiang presida matur majang ring idodane sinareng sami puputan titiang antuk paramo santi. Om santi 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 om. Inggih suksemo. Wawanen titiang malih pisan niki ngelantur malih jebos titiang nunas panitia inti taler seksi ring kepanitiaan niki sampunan dumun mepamit. Duaning malih jebos iring titiang wenten pangubaktian pepamitan riki ngaturan ayah ring kayangan pusah. Duaning karya niki sampun puput rauh hidriki rauh ring bulan pitung rahina. Nggih nika atur titiang nggih suksema. Sane poleh tugas jaga pacang ngiringan ide Ratu Pranda titiang nunas mandoledang rauh kejeruan nggih. Yening sampun poleh Wang Supada lan bijeng lungsur Wang Supada titiang nunas sane poleh amongan jaga pacang ngiringan ide Ratu Pranda mewali ring griya tunjuk titiang nunas mangda sayaga riki ring kayangan ring utama Mandala. Nggih suksema. Angge malih titiang ngewentanan atur piuning majang ring idodane sinareng sami kramo Banyaradat desa adat sinareng sami punika taler majang ring Banyaradat atur uningan titiang Banyaradat Wonosari Baleran nika malih jebos sampunan nendumun mapamit duaning jaga pacang ngiringan Ratu Mas Ratu Gede mewali ring kayangan pura desa. Sapunika taler titiang nunas niki pekaryan malih niki mongkar panggungan utawi sted
sane wenten ring Jabosisi. Punika taler ngewalian menawi te wenten alat-alat Banjar duwe. Idriki kantun nika sampun dados keambil ke bakto mewali ring Banjar suang-suang. Nika Wanosari Baleran. Kaping kalih ring Wanosari Tengah. Wanosari Tengah tunas titiang Mangdo Ledang taler menawi wenten alat-alat kursi meja Banjar nika dados sampun bakto mewali ring Banjar. Nggih. Sampun nika taler ring Banjar Periukti. Nika wenten tenda desa taler alat-alat Banjar nika titiang nunas Mangdo Ledang walian jebos ring Pura Desa. Majang ring Banjar Wanosari Bedlodan sane poleh Sinoman sampunan taler dumun mepamit duaning idriki iring titiang jago pacang mereresik idriki taler menawi wenten alat-alat taler niki wenten tugas malih niki ring Wanosari Bedlodan nyabut minokadi penyor lan asagan. Titiang nunas Made Sumojaya Wanosari Bedlodan titiang nunas Mangdo Ledang rauh kejeruan. Niko ring Wanosari Bedlodan meiring titiang membersih riki penyor alat-alat Banjar taler menawi wenten riki dados sampun angkut malih jebos benyor asagan nike tugas ring Wanosari Bedlodan. Sampun niko taler ring Banjar Abian Lalang. Ring Banjar Abian Lalang menawi te wenten alat-alat Banjar taler riki dados sampun waliang ke Banjar suang-suang. Angge sapunika atur runing titiang majang ring idodane kramu desa adat Sinareng Sami. Angge suksemo. Yen wenten durung jelas kelihan adat niki kelihan adat 5 Banjar mangdo dados meriki kejeruan nggih untuk lebih lanjutnya. Aduh suksemo nggih semua aduh. Nggih, mewali titiang matur niki ampura nggih. Kajek dem. Niki iwau titiang nikang prawartaka taler seksi-seksi panitia sami jaga pacang iring titiang ngaturan semah pangubakti pepamitan riki ngaturan ayah duaning pembubaran secara resmi panitia karya ageng ngentek mungkah ngentek ligih ngusabonini lan tauragung ring kayangan pusah niki durung bubar. Nggih, pembubaran niki durung. Pembubaran niki nyantos ring prawartaka benjang ring wantelan. Titiang membentuk prawartaka ring wantelan taler pembubaran prawartaka nika taler ring wantelan Pura Desa. Nika benjang malih wenten info untuk dipanggil malih ke wantelan untuk prawartaka inti panitia inti taler seksi-seksi lan sebagainya nika nggih. Nika uningan titiang mangdo nenten salah penampin menyang mangdo tan kadan mangkin yen bubar panitia durung nggih. Pembubaran panitia secara resmi durung. Rika ring pembubaran nika wenten pertanggungjawaban dan sebagainya secara administrasi dan kentane nggih. Rika benjang wau dibubarkan ring kayangan desa oleh jero ben desa adat duwe. Nggih suksema. Yening sampun sami poleh ngelungsur ruang supada lan bija ngiring cakupan karo malih kalih pamitan aturan duwe soang-soang. Nggih durus. Nggih. Puput suksema.
kasama nekalu Atur pikeleng titiang majang ring kramo Banyaradat Wanosari Bedlodan. Titiang nuna sampunan mepamit dumun mening iring titiang riki ngelanturan karyo sinomandwe. Nggih, menawi wenten pangrerisa napi jama bersih. Titiang iring titiang riki dumun sampunan mepamit. Yening aturan duwe pamitan saking jeruan dados genahan dumun ring jabo sisi utawi ring jabo tengah. Nggih, suksemo. Lanang istri niki nggih lanang istri nggih. Terus inggih ngopi dawak di tiang matur piuning aja bos di tiang ngawalinin kalian adat Banyar Wanasari Baleran. Atur piuning di tiang majang ring kramo Banyar adat Wanasari Baleran. Sekadi atur saking wakil jero desa Iwau utawi pelartaka Iwau malih jebos tunasin di tiang karya majang ring krama lanang tempe siki lan tempe 3 punika nguwug panggung utawi stage. Malih pisan krama lanang Wanasari Baleran tempe siki lan 3 nguwug panggung utawi stage. Raris krama lanang tempe kalih lan tempe 4 nika durusang iringang utawi ngantukang ide Ratu Mas lan Ratu Gede mewali ke pura desa. Usan punika usan rawuh ring pura desa krama lanang tempe kalih lan tempe 4 mewali malih ke kayangan pusah ngrembo pekaryan nguwug panggung. Elingang tempe kalih lan tempe 4 sausan rawuh ring pura desa mewali malih ke pura pusah ngrombo pekaryan nguwug panggung sareng sami krama lanang dados niriki. Ngelantur ring krama istri dados nyarengin ngiringang ngantukang ide Ratu Mas Ratu Gede ke pura desa. Raris sesampune rawuh ring pura desa sampun krama istri duwe sampun dados bubar. Inggih sapunika atur pekeling di tiang ngawalinin jero kalian adat Banyar Wanasari Baleran. Antuk ayah duwe di tiang otrang suksemo. Inggih di tiang Nyelanggalah jebos sagi matura matra riantukan sanewau nungkak di tiang. Sane mangkin boleh galah sedurung lanturan ayah-ayah majang ring ratu dene kramo adat Banjar Wanasari Blodan. Mang deledang jumujuk ke perantenan lanang istri Agung Alit irike ring sisik lod Sarenggong. Malih pisan atur di tiang majang ring kramo adat Banjar adat Wanasari Blodan. Lanang istri Agung Alit durusan jumujuk ke perantenan sisik lod Balegong Sarenggong. Nunas pice Bogo Samatra suksemo.
Anggiatur pikeling ditiang majang ring ida danes nyerang sami majang ring prawarta ke karya taler panitiaan karya ngentak linggih ring kayangan pusah titian unas mandoledang rauh kejeruan duaning galah jago pacang kekawiten titiang liki titian unas mewali titiang matur majang ring ida dane panitia prawarta ke karya sane boleh ngaturan ayah dados prawarta ke karya titian unas mandoledang rauh kejeruan duaning galah jago pacang kekawiten titiang atur pikeleng titiang malih majang ring kramo Banjar Sinoman istri niki titiang nunas pengayah niki Mang Doledang rauh kejaruan ken oh kari nunas nggih oh nggih ampura
Mewali titiang matur niki mangdori gelis titiang nunas majang ring kramo deso adat sane polih ngaturan ayah dados prawartaka karya sane polih nunas bajayan-jayan sane kapertamo titiang nunas mandoledang gelis ri gelis rauh kejeruan duaning galah pangubaktian taler penataban sesayut sido karya jaga pacang kekawitin titiang anggih suksemo. Angge mewali titiang matur majang ring kelihang adat limang banyar taler titiang nunas manoledang rauh ke jeruan.
Angge pinaging nawak titiang majang ring semeton titiang sinarang sami majang ring idodane sinarang sami prawartaka karya minaban titiang sampun sami dikiring jeroan nggih. Sampun sami. Sampun nggih. Titiang Nunas Mandoledang seksi transport Mangresiki wenten. Ketua koordinator transportasi Titiang Nunas Mandoledang wenten rawuh kejeruan. Mangdo rigelis niki Titiang Nunas seksi transportasi Mangdo ledang rawuh kejeruan duaning pangubaktian jaga pacang kekawitin. Sampun. Nah, yening sampun sami ngiring mangkin becekan linggih duwe ulengang pikayon duwe semah pangubakti wantah apisan kemanten ngaturan ulengang pikayon duwe majang ring linggih hide sanem perayaan dikiring kayangan puseh taler punika taler tunasan raga pengampura menawi tewenten kekirangan iraga sinareng sami dados ngaturan ayah dikiring kayangan puseh mangdo poleh pengampura majang ring linggih hide betara sanem perayaan dikiring kayangan puseh punika taler elingan pamitan ayah-ayah duwe ring kayangan puseh dados ngaturan ayah ring prawartaka utawi ring kepanitiaan karya ageng ngentak linggih niki sampun memargi antar mangdo benjang nenten kaingetan niraga ngenter riki ring kayangan puseh nggih sareng sami ngiring ulengang pikayon duwe nggih niki wonten perubahan kedik dumun asapen rien anggo sarira duwe antuk ukup asap raris sulangang pikayon duwe majang ring linggih hide yang widiwasa kekaweten dumun antuk sembah puyung anggih lurus munggah. Sane mangkin munggah sekar utawi kuangen pengacap pengayat bakti majang ring linggih hide betara sanem perayaan dikiring kayangan puseh baktian iraga sampun puput ngaturan ayah ring kayangan puseh dados kepanitiaan ngentak linggih nggih lurus kawitin. Nggih tedun sane mangkin malih unggahan sembah tangan puyung malih pisan nggih lurus sunggahan. Nggih majang ring retuniang Titiang Nunas Mandoledang pasuhan dumun
Titiang Nunas Titiang Nunas majang ring mangku istri mandoledang ring aja bos dunia ngayaban napi wastana sayut sido karyo majang ring rawartake duaning karyo sampun puput memargi antar labdo karyo ainggih. Ainggih sampun sayaga sinarang sami ainggih durus ayap ke muka nggih niki sami ke muka rohang ke anggo sarira duwe sesayut sida karya niki. Ketua Haji Dumun niki ketua tiang Dumun harus ketua tiang ini. Oh, kalau itu terakhir ibal. Niki karo pete. Bingung tempat. Bro. Ya, alhamdulillah bede. Bang Sami boleh gede-gede ya? Aduh amas nih yo. Ampunannya nih, kampusnya tujuan namanya kok. Ya, yang penting itu kami yang lah bosnya. Anggih majang ring semendon titiang ring prajuru desa, jerom desa mungkasane dan jerom mangku sinarang sami. Semeton sinarang sami sane ring titiang ring pawatake ring panitiaan tala ring sesi. Titiang kabang tambang aturan suksemo majang ring semeton sinarang sami. Ari antukan karya ring kayangan pusah sampun puput. Titiang sekadi atur iwau semeton ring prajurit desa dua ini tala saning angganin jerom desa dua ini sampun ngunian inggian pemargi iraga sareng sami ring panitia ring parwatake tala ring seksi sinarang sami sampun muasta puput ngaturan ayah ring kayangan pusah nanging sekadi atur iwau majang ring prajuru desa duwene riantukan dereng muasta bubar panitia duwene disampun wenten laporan pertanggungjawaban panitia ring wantilan drike benjang kebubaran saking prajuru desa dika jagi mesrah sampun inggian napi seluirnyane laporan napi taler sane iraga sareng sami ring panitiaan sane kekadanin nika jagi serahan ring wantilan melantur pembubaran panitia. Nah riantukan sekadi menika iraga sareng sami ring kepanitiaan
titiang nunas benyang wenten pawawarah malih elengan grup WA sampunan dumun dihapus utawi keluar. Benyang titiang jagi ngolomin utawi ngaturin semeton titiang majang ring panitia inti, iring titiang paruman utawi sangkap alit ring taman. Nika iring titiang benyang malih pidan nika wenten benyang saking titiang pawarah-warah. Sarangin prajuru desa duwene nika iring titiang ring taman. Ri sampun jangkep inggian laporan sinarang sami talar seluirnyane nika titiang malih ngolomin semeton sareng sami ring panitia. Pemangkasnyane koordinator panitia inti sareng sami, koordinator seksi sareng sami. Nika titiang nunas benyang mangde risampun puput laporan duwene nika iring titiang ring wantilan. Jagi ngaturan laporan majang ring semeton warga Wanasari sane kewakilin utawi kaangganin majang ring kerta desa, sabo desa, kelian adat, sekatruna, talar perwakilan Banjar. Nika benyang iring titiang ring wantilan. Anggih wantah menika presida uniang titiang mengasane ring pemuput karya nunas agunge pengampura. Kirang langkung titiang ngendarang karya sane sampun memargi pastika titiang akeh kekirang-kirang titiang ajang ring semeton sinarang sami. Anggih titiang ninten panjang matur malih. Matur sesama sinap titiang untuk pramo santi. Om santi 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 om. Suksemo. Anggih, yening sampun sami ngiring cakupan karo malih kalih pamitan raga suang-suang malih pisan. Anggih durus.
Cek. Napi dawak titiang majang ring semeton Wanasari Baleran. Adalah ring semeton ring seke riantukan pemargi karya sampun puput. Mangda ledang jagi ngaturan ayah ngiring ide susunan tapakan ide muali ring peyogan ring kayangan desa. Majang ring semeton Wanasari Baleran dalam ring semeton ring seke titiang unas ayah yang duwene jagi ngiring ide sunan tapakan jagi muali ring kayangan desa. Lantur titiang matur majang ring semeton ring kebersihan. Mangda muasta puput ayah yang duwene titiang unas mangda bersih. Suksema. Dalar semeton titiang Wanasari Belodan. Risampun poleh ngelungsur Bogo Sumatera. Titiang unas ngelantur ayah yang duwene jagi ngelungsur upakara dalar piranti-piranti asagan penyor tedung rerontek talar kober talar seluirnya nih sane wenten ring jeruan talar ring Jawa Tengah ke unian ditiang ngelantur semeton ring Wanasari Tengah alat-alat duwe ini mangda kelingan talar semeton ring Priukti inggian tenda talar alat-alat duen Banjar talar semeton ring Banjar Siosan sane wenten alat-alat duwe ini ring Banjar sane kantun ring Kayangan durusan keambil kewalian ring Banjar Suang-Suang. Cek. Tidak nas meton ring pebat niki wenten gayah ring jeruan mangde kelungsur mun semeton ring pebat inggian gayah riki wenten ring jeruan titiang nas mangde kelungsur bakte ring genah pebat suksema.